Hey, this is Dave Galing and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video kay medyo dugay-dugay na pud ta nga wa na kahimo og para ani nga video or ani mga vlog. So mao ni for today's video kay finally himbalik na jud ta. So medyo nakatinga jud mo nga nung murag na wa na koy upload sa akong YouTube channel but I am finally back og and I promise nga or di ko mag-promise sa yung buhaton niya magsige na ta og upload og mga acapella song cover video og mga vlog nga pre ani. So mo to for today's video atong buhaton kay sa di pa ta mag-start mukuan sa kong ahong official statement ug nganong medyo koy upload sa ahong YouTube channel kay murag siguro sa how for me kay this is the best decision nga kung nabuhat when it talks about kaning mag-vlog kay murag sa nagpahuwi sa ako ka diot di ba sa kadiyot lang po ko nga nagpahuwi diri sa ang YouTube channel but I'm finally back kay I decided nga kinahanglan sa nga mag pahuwi sa ko gahos ang palayog ang kaugalingon sa social media kay maka-enjoy ko nga usay ganing social media is sometimes is so toxic mo nang I decided kay maka-feel jud ko nga mo jud di pa nga always kanang usahay nga maka-feel ko nga ganing social media kay is very toxic man ang I decided nga mag-take sa og break from all my social media but I'm finally back and for today's video kay di na dyan ni mapugnan kay maghimo na tag lain nga video. So gatong for today's video sa di pa ta mag-start kay naa di tay atong mic. Mo ni kong gi-kuan sa mic o karon ning gi-order sa Orange app o kay ba na mo kung unsa na ang Orange app so minganang pizza kanang medyo dugay-dugay na pud ni sa nga mic nga akong gi-avail kanang gi-order sa atong Orange app. So mo to without further ado kay medjing taas na jud atong intro so mo to mag-start na ta sa atong video kay medyo taas na atong intro. So mo to for today's video kay nado ko'y ipaila-ila ninyo nga bagong miyembro sa among pamilya ka, di ba? Medyo daghan-daghan pud mi pero nadagdagan jud mi kay nay bagong miabot nga miyembro sa among pamilya. Kanang okay ba kung igsoon ba ni namo sadya or igagaw ba ni namo sadya or amo ba ni sang igsoon bas na kay na sadya no ko ipakita ninyo karon nga mingdagdag sa among pamilya. Kay I don't know ko basta pag gahapon pa mas siguro pagka kuan ni sadya kanang pagkagabi mo siguro ni sadya na pagka unang adlaw ni sadya pagkagabi mo siguro or muna pagkagabi nagkuan ni nani basta murag pagkagabi ni sa miabot diri sa among bahay so mo to haamong i-reveal kung kinsa ni sidya kanung kinsa ni sang tawhana kung tao ba ni sidya or animals ni sidya basta may bawaan na ninyo karon kay haamong i-reveal finally kay hanam jud mong i-reveal sa akong bag-ong party sa among pamilya mo ni sidya karon. O lucky ni sidya kanang gamay pa ni sidya. So manay hamong tagaanog clue sa di pa na i-reveal aga mong bag-ong miyembro sa among pamilya. Bagong miyembro sa pamilya. Basta na dyan may bagong miyembro sa pamilya. Di ba na naman po may katong kinaunan na, di ba hingdagdag man si Mingay kato among puti nga ering o katong usa ka ito may ering mo pud sila duha na pud sila nga hingdagdag ug karon nanapoy usa nga hingdagdag. So mao to for today's video kay among i-welcome nga among bag-ong miyembro sa among pamilya mao ni sadya si unknown kay basta how sa tawagon
og unknown kay wa pa ko kahibaw sa iyang pangan, wa pa may mangutana pa kong Gila kung kinsa iyang pangan kay si Gila may nagdain na ni pagkagahapon masiguro or pagkatong unang adlaw. So ang ato sang ipangani diya kay si unknown. Unsa man? Kinsa yung pangan? Kinsa yung pangan? So amo sang ipangani diya kay unknown kanang wa sa nahibaw-an ba kanang murag ang definition sa word nga unknown kanang murag wa kahibaw kanang wa na, nahibaw-an or kanang unknown sa anonymous sa iyang pangan, di ba? Anonymous di ay. So ag imo sang pangan karon adjag lungas. Paminaw ha, adjag lungas. So mo ni among bag-ong miyembro sa among pamilya, di ba? So nakaingon siguro mo nga nag-expect mo nga tao di ay among bag-ong miyembro sa pero animals ni siya. Pet ni mo ni among bag-ong miyembro sa hindagdag sa among pamilya. Bisig daghan namin hindagdag hapon. Lagi diyang pangan si anonymous or unknown. Bago ni siyang tog dya pero o siyang gimata. Diba minggay? Maulig among bagong miyembro sa pamilya. Kasi yung pangan, medyo kaning iri nga murag na I'm happy nga kay medyo din sa maglungas-lungas di para inatong duha ka iri nga murag di sa comfortable nga muatubang sa camera. Muatubang sa camera. Man ijong pangan si anonymous or si unknown. Diba? Kaya ato yung pakagnang man ijong face reveal. Face reveal. Adjog lungas. Mas masimingay. Manang masinggitan ka kay maglungas-lungas ka. Manig among mingdagdag sa among bagong pamilya, guys. Kasi yung pangan. Kinsa yung pangan? Kinsa yung pangan? What is your name? No. Kinsa yung pangan? Mga sa nimo, diha ka. Atong gipakaon si Minggay sa ijang pagkaon. Manigjang na yung mga manipagkaon sa iring. Hamang pakiton. Manipagkaon sa iring.
So, maura to for today's video gatorang gibuhat kay hara mong gipaila-ila sa among bag-ong miyembro sa among pamilya nga si unknown or si anonymous guys. Nga lang hawd sang gipangan og unknown or anonymous kay pa man ko kahibaw or among pamilya sa ijang pangan laki sa nga iring og upa may kahibaw kung sa ijang ipangan kay among pangan sa duha ka iring nga katong duha katong itom o katong puti nga una nga dagdag sa among pamilya kay pareha man to sila ang ilang pangan duha ang ilang pangan minggay ang ilang pangan duha katong duha na mo ka iring nga tungod na nga mahingdagdag. So maora to for today's video kato lang gibuhat kay hara mong gipakita hamong gipakita sa among bag-ong miyembro nga hingdagdag sa among pamilya nga ginganlan og si unknown or si anonymous. So maora to for today's video kato lang gibuhat kay hara mong gipakita sa among bag-ong iring nga nadagdag sa among pamilya kay sa mong nga nakahibaw kay how yung favorite pet nga kanang mga animals kay kani yung iring kay di mo kog kanan sa uban nga mga animals pre anang mairo or kanang mga unsa pa na dihang mga pet nga how yung ganang nga pet kay kani yung iring kay murag mukalamara ba sila na I love cats so much manang gong favorite pet kay kana yung mga iring so mo nang ganahan ko nila mo nang I'm fan of taking care of or kanang mag-amping og mga earrings. So manang my favorite pet is cat. So manang for today's video, so pasensya na mo kayo nagbalik-balik na ko gawang intro but if you kung bago mo sa akong YouTube channel, please don't forget to click like, share og pwede po ko nga mo comment down below for any vlog suggestion nga akong try nga buhatan. And of course, kung bago pa mo sa akong YouTube channel, please don't forget to click subscribe ug ang notification bell para always updated ka sa mga past at recent videos nang upload diri sa ang YouTube channel. So maro to, thank you for watching and see you in my next vlog.